Usa ka tulumanon kini pasugdan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, lungsod sa Mahayag. Kulog Kapildo, tulumanon nga mag-ayag sa mga isyu, maruganan ug pagtulunan sa simbahang Katoliko aron ang mga magtutuo masayon. Dawat sa mga pangutana upasabota ug mupaampita sa mga gituhan sa simbahan. Busa na mugna kini tulumanon. Kulog Kapildo ug karon ania ang inyo mga magsisiyo. Mga kaiksuonan, maing buntag ug welcome na usab sa naandan natong tulumanon. Matag Sabado alas 7 ngadto sa alas 9. Kini nga tulumanon gipasiugdahan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish dinhi sa lungsod sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Kining maong tulumanon gituyo o gimugna alang sa kaayuhan o para mapasabot pag-ayo ang mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Negi pagitugutan sa atong Padre Cora, Reverend Father Ramon Ituhilot o kang Reverend Father Fred Kailan. O alang sa pagsugod ato kining hatag ang pasiyon ng pagampo pinagi ni Brad Jonard Calbonero. Maayong buntag sa tanan nga tigpaminawan. Belated Merry Christmas sa tanan. Yato ang ibutang ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon diya sa buhing presensya sa ato ang langit nun nga Dios. San Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan o papahulayon ko kamo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among dalaygon ug langitnon among Dios, daghan kayong salamat Ginoo sa kalampusan sa among pagsaulog sa imuang adlawng natawhan. Daghang kayong salamat sa imong gugma, kaluoy ug grasya nga imuhang gibubo kanamo. Daghang kayong salamat sa mga tawo nga naghatag kanamo kadasig kalig-on sa pagpadayon sa pagsangyaw sa imong balaang pulong diha sa kahanginan ug sa pagpasabot sa imuhang mga doktrina sa imong Santa Iglesia. Ginoo niya na usab kami karon laing hugna sa tahas nga imong gisangon kanamo isip mga binunyagan sa pagsangyaw sa kahanginan sa daghang mga tao aron sila makabalo nga ikaw ang bugtong Dios gamhanan ug mahigugmaon ug maluloy-on. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw busa. Ang among tanan nga pagabuhaton amog yung isalig diha kanimo. Nga hinaot unta nga kami magapasabot sa kahanginan sa tunhay ug sa kamatuoran. Hinaot unta nga mga naminaw magbaton ug mapaobsanon nga kasing-kasing o sa maabot mahiusa kami sa usa lamang kalawas nga ikaw mismo ang nagtukod. O Dios, kining tanan truhon nako among gisalig diha kanimo uban sa Pangama ni Birhen Maria ug sa tanang mga anghel ug mga santo sa kalangitan libot sa imong trono. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Paing buntag pag-usab mga suki namong tigpaminaw. O niya ang atong mga kaiksuunan nga kanunay nagsunod ato kining itimbayahon karon na taod-taod na sa dili pa kining tulumanon hatod kanato sa Lindros Pharmacy kaniya himutang sa merkado publiko dinhi sa lungsod sa Mahayag. Kinahanglan mo og tambal labi na sa pag-usab-usab sa panahon karon. Dali kay kita masubawan, mahilantan. So, atuan ninyo doula ang Lindros Pharmacy. Ang tagya mao si Madam Proserpina Panilag o ban sa iyahang mga backup diya. Usa ayaw kalimti kung tambal nyong kinahanglan Lindros Pharmacy dinhi sa merkado publiko sa lungsod sa Mahayag. Onya alang sa mga taga-Dumingag, gusto mong mga snacks, kinahanglanon kayong snacks labi na sa atong mga gimbuhaton, mga apiki kayong mga schedule, sahay magdali-dali ta di ta kapamahaw. So kinahanglan tag snacks aron di ta mapasmo. So hatuan ninyo ang Patilona Snack Center sa lungsod sa Dumingag.
nagbaligya sila sa tanang klase ng pagpangluto sa mga saging o guban pang mga snacks. O niya, maabi-abihon kayo ang ilang tag-iya nga mao si Brad Edgar o Sister Leah Patiluna. Usbon ako, Patiluna Snack Center diya sa lungsod sa Dumingag. Nya, gusto mo og balot Pinoy o bisan pa kanang itlog o kanang piso, muhi mo og piso, dola lamang ninyo ang magtiayong Brad Tuto o Sister Lodi Ramayrat diya sa lungsod sa Dumingag, tapad ra sa atong naisgutan nga Patiluna sa Snacks Center. Unya, alang sa mga magbaligya og kopras din hidapit sa Dilusom ug ubang kasilinganan nga dapit, ay kalimti ninyo ang Gideon and Adelaida Sarsali Copra Buying Station. Nanimutang diya sa baryo sa Dilusom at Bangkayes Basketball Court o Barangay Hall sa baryo sa Dilusom. Pinagyahan sa magtiayon nga Brad Gideon og Sister Adelaida Sarsali. Nya, alang usab sa atong mga igsuong mga YouTube viewers sama kang Sir kon retired Colonel Nolito Navarro ang nag-donate sa atong wireless microphone aron mapabati kita nga tinaw og klaro sa kahanginan. Anya, pasalamat ta kang Brad Al Ritolya usab og sa ubang mga YouTube viewers na to og mga listeners na to og labi na sa mga interactors na to katong mga kusog na tong mangutana. So pasalamat ta ninyo og pasalamat sa ilang makanunayong pagpaminaw. Nyauban ka nato sa Pikas Lawa karon si Ernie Cañete ang atong technician. Alang sa mga taga-Guripan, may pagpaminaw sa mga Kamigings family, Barrientos family, Biral family, Sandy, Villarmino, Pamat, Birao, Punsi, Dorisa, Apale, Hermosilya, Panis family, nya sa Salog Dako, Bakers family, Matugina, Saison, Montipalcon, Palacio, Lasaga. Nya sa Balamban, atong igsuon mga Bukabals family, Solomon Agad, Largo, Ritisa, o guban pang mga kaigsuonan to diya. Sa San Jose, Lumains family, Bulok-Bulok family, labi na kang Brad Sir Jungjong Bulok-Bulok, bansang pamilya, nya kang Brad Oscar Nalsaro usab, mga Buot family, Ricaldi family, nya sa compound og Panagaan, Briones family, Kapadngans family, Loveranes family, nya sa Balanan, Brad Larry Alduhisa, Brad Ernesto Ikot, Brad William Rebilla usab sa Manggilis. Anya sa Dumingag, Brad Tata Roman og Brad Edgar Patiluna. Din hisintrong bahin sa Mahayag kang Sir Tasio Albarico, Ma'am Arsing Navia, Ma'am Rose Ripolye, Sir Dio og Fatima Pirater, kang Sir Roy Loyola, ang Sir Marshall Sabiliano, kang Eli Villarubia, kang Brother Julius og Sister Velsimi Sanchez Macalisang, kang Brad Boy Dingal, mga Antikina, mga Noblisa family, kang Mamirian Vargas Tarundoy, kang JR Kabasag nga taga-Tulan, ang estudyante sa Panagaan National High School. Onya, alang lang sa mga tinderog, mga tindera, mga drivers, mga kapulisan nga kanunay nagtukaw, alang sa kalinaw kahusay sa atong lungsod, o mga kasikbit nga mga kalungsuran sa Masosipina, Dumingag, Tambulig, Medsa Lepramon, Magsaysay, Aurora, labi na kang Brad Rudyard Kandungo, nya bisan pa sa kasikbit na itong mga kalungsuran, nya nga ito dahil mga ato dayang municipal jail ang ato ang mga VGMPs o mga inmates mayang pagpaminaw, mayang pagpamahaw o niya ang mayasang pagpaminaw sa mga kasikbit na tong kalungsuran niya nagpaabot kang Brad Sanchez o kang Brad John Lumayag sa ilahang pag-appeal sa atong programa karon o sa way langan-langan atong ihatag kang Brad Jonard alang usab sa mga pagtimbaya. So, salamat kayo, Berto. Nya, kung utroho, no? Belated Merry Christmas sa tanan. Nya, advance Happy New Year. Mao na po ato ang paabuton sa pagsugat sa bagong tuig. Nya, akong dako kayong pagtahod sa mayor sa atong lungsod sa Mahayag, ang Honorable Mayor Lorna Espina, Vice Mayor Camila T. Diaz,
o sa tanang mga maabtikon o makugihon kayo. Supportive nga mga sangguniang bayan members. Labi na gyud sa tuang sangguniang bayan member niya at the same time station manager ning kasamtangang istasyon DXUMFM uswag mahayag kang Honorable Jaime Idoliantes o sa mga Idoliantes family. Maayong pagpaminaw niya sa tuwa pong kapitan rin sa barangay poblasyon kang Kapitan Jerry Peregrino o sa mga barangay officials. Niya maayong pagpaminaw diha sa Proxais, mga Natinggors family, Balatero, Tumugsok, Peras o mga Paler family din ha, De La Torre. So La Torre yun, niya diripod sa Bless, mga Sikuya family, Kinalayo family, o sa mga Navarro family. Labi na kang Uncle Dodo Navarro, o sa iyahang pinangga o minahal nga kapika sa kinabuhi, kang Ma'am Alma Navarro, o sa iya pong anak, kang Dan Robert Navarro. Good morning. Niya diri sa isla, mga solid na to nga tigpaminawan, mga Raffles family, mga Mamawi family, niya mga Lubrino family kang Alfredo Lubrino Jr. Niya din sa Proctres ato pong mga tigpaminawan din ha, mga Monteadora family, Dahunan, Brubo, Pumikpik, Pilarca, Baterna, niya kang Sir Ramon Corisma, niya mga Tare family o sa tanan nga tigpaminawan nato din ha. Nya din sa Upper Dimrock sa mga Pino family o kang Kuya Jerome Acalbolero maayong pagpaminaw. O sa tanan na lang kutob na maabot niya to ang Sibya, Kulog Cabildo, maayong pagpaminaw sa tanan nga kasilingan ng lungsod, Mahayag Dumingag, Josefina Donbek, Tambulig, Tanggob, Ramon Magsaysay, diri sa naibahin sa Pagadian kang Brad Iboy Wakan, o diri sa Ramon Magsaysay kang Brad Gabriel Idoliantes. Kanunay ginatong tigpaminawan niya sa mga wagid mahisguti, di na gid mo pod ma-memorize ang inyong mga ngalan. Pwede na lang mo text, mo send og messages sa mua, dugang explanation sa tuang pagahisgutan karon o mga pangutana kabahin sa inyong mga kalibog, mga gihambin nga mga kalibog kabahin sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Haron kamo masayod unya malamdagan nga ang kamatuoran makaplagan lamang sa iglesia nga gitukod sa tuang Ginoong Kristo. Ana sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Kinahanglan sa San Lucas 10:16, San Marcos 10:14, maminaw ta sa simbahan. Muna nga importante kayo nga malamdagan ang atong huwa, mahuna-huna, matinawan ang atong mga kalibog aron makahibaluta sa kamatuoran. Kaya ginaingon sa Manggialamon nga non possumus contra veritatem sed pro veritate, nga dili kita angay nga matikontras kamatuoran kun dili mo pailawom no nini. Kay kung matikontra kita sa kamatuoran, makaplagan lamang nga nakikontra kita sa Dios. So, importante dako kayo o kahimuan ang pagpangita sa kamatuoran sa San Mateo 6:33. Unya inhanglan gyud nga atong una pangitaon ang kamatuoran kay sa Juan 8:32 nga et cognoscites veritatem et a veritas liberabit vos. Pangitaan ninyo ang kamatuoran kay kini magahatag ka rin yung kagawasan. Ug kanang kagawasan arang makahatag pod ninyo o kinabuhing walay katupusan nga mao ang kaluwasan. So alang sa formal nga paabotan ni Brad John Lumayag ug kang Brad Earl Sanchez, formal nga pagsugod ug sama nang ato ang pagkasgutan karon ako kamong ibalik sa tuang regular anchorman kang Brad Tuto Camiguin.
Salamat kayo, Brad Junard. Dunya atong i-recap gamay ang bahin sa December 25 karong adlaw. Sa dili pa ato karong tan-awon og unsa ang piyesta karon. Piyesta karon ni San Esteban, ang unang martir sa simbahan nga tabangan og bato hantod namatay. Ang first martyr, no? Stephen is the first martyr. He was one of the deacons appointed by the apostles to organize the distribution of food to the poor. Siya maoy gitudlo sa mga apostoles nga diakono. Unya nag-organize kanana ang nag-organize para sa pag-atag pagkaon sa mga kabus. He performed many miracles and confounded the Jews in disputation. They fabricated false charges against him. At his trial, he preached the risen Christ to them. So they stoned him to death. He prayed for his persecutors as he was dying. One of them, Saul of Tarsus, who was looking after the clocks of the stone throwers, was later converted and became the great missionary St. Paul. So, si San Esteban, mabasa na to di sa buhat, mao siya ang unang martir. Una siyang martir sa simbahan. Unya, ipatay siya, pinagis pagbato. Unya, ang nag-atang, hantod siya mamatay, mao si Saulo, nga na-convert, unya nahimong San Pablo. Mao na ang kapistahan karon si San Esteban, ang unang martir sa simbahan. So, mao na ang isaulog karon December 26. So akong ihatag kaninyo si Brad Jonard alang sa pag-recap sa atong nahisgutan ng December 25 ang atong dakong kasaulugan, ang Pasko. Unya daghang kaayong mga objection ini nga nganong misaulog ta. Brad Jonard. So agi ko agi og kining hatag o kaimportansya kabahay niining mga isyu, no, mga kalibog sa itong mga pinangga nga ngano giunsa man ni sa pagkwenta sa simbahang Katoliko nga Disyembre 25 gyud ang adlaw natawhan sa ato ang Ginoong Jesucristo. Nya lagi ang atong mga pinalangga tingali makugihon pud silang mutuon, walay lalis nga wala gid mabasa sa Biblia nga ang birthday ni Ginoong Jesucristo Disyembre 25. Pero atong hinumduman nga 2 Corinto kapitulo 3 bersikulo 6 nga ang litra nya makapatay apan ang espiritu nga magahatag og kinabuhi. Mo na nga dili lang ta permi litra por litra. Kay sa Juan kapitulo 21 bersikulo 25 dili ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo na lista, dili tanan niya mga panghitabo na suwat diha sa Biblia. Unang kinahanglan mudawat pud ta og mga standard reference, non-sectarian books nga it is proven nga nagistorya gini sa tinuod. Muna nga agig recap alang sa itong pinanggaharom na apod sila'y sigwa sila kaapa sa tuning agi nga ang pag-ihap gyud sa adlaw natawhan ni Kristo magsugod sa pista sa paghinlo sa sala kon Day of Atonement nga sa ulogon matagbulan sa Tishri. Kanang Tishri mao na ang ikapitong bulan sa kalendaryo sa mga Hudiyo. Mao nang Tishri. Kay kung imong tanawon ang primerong bulan sa kining kalendaryo sa mga Hudiyo, Nisan, ikaduha, Iyar, ikatulo, Sivan, ikaupat, Tammuz, ikalima, Av, ikaunom, Elul. Unya ang ikapito, Tishri. Nya kanang sa bulan ta Tishri, mao na ang pagsaulog sa mga sa pista sa paghinlo sa sala kun Day of Atonement. Nya ang ikapitong bulan mao na kung ingon sa Babylonian calendar o Jewish calendar, mao na ang Tishri. Nya sa Leviticus sa kapitulo 16 bersikulo 29 nagaingon og mahimong tulumanon ninyo nga walay katapusan nga sa ikanapulong adlaw sa ikapito ka bulan
pagpuasa kamo. Ayaw kamo pagtrabaho bisan ang mga lumad o dumuduong nga magapuyo uban kaninyo. So atol sa ilang pagsaulog sa pista sa paghinlo sa sala, ilan ang himuon sa napulo nga adlaw sa ikapitong bulan. So ang ikapitong bulan mao man ang Tishri sa Jewish calendar. Mao na sa ikanapulo man kadlaw. So sa ulogon nila ang Day of Atonement kung pista sa paghinlo sa sala kani adto sa Tishri 10 sa ikapitong bulan, Tishri, o ikanapulo mo ng Tishri 10 sa kalendaryo sa mga Hudiyo. Unya, ang pitsa 1 sa Tishri magsugod sa Setyembre 15. Kay ang bulan manggod sa mga Hudiyo, sa kalendaryo sa mga Hudiyo, gitabangan man og tagduha ka bulan pananglitan ang Nisan. Gitabangan ni siya og April, May sa Gregorian calendar nga gigamit nato karon. Ang Iyar nga ikaduha, gitabangan ni siya sa May ug June. Ang Sivan nga ikatulo, gitabangan og June ug July. Ang Tammuz nga ikaupat, gitabangan ni siya og July ug August. Ang Av nga ikalima, August ni siya. Unya ang Elul, September. Unya ang Tishri, gitabangan ni siya duha ka bulan nga September ug October. Unya ang Tishri magsugod sa Setyembre 15 og matapos kini sa Oktubre 15. Kay 30 man kaadlaw sa Gregorian calendar. Busa excuse me. Busa ang sumada niya Tishri 1 Setyembre 15, Tishri 2 Setyembre 16, Tishri 3 Setyembre 17, Tishri 4 Setyembre 18, Tishri 5 Setyembre 19, Tishri 6 Setyembre 20, Tishri 7 Setyembre 21, Tishri 8 Setyembre 22, Tishri 9 Setyembre 23, unya Tishri 10 Setyembre 24. Nya mayong pag-abot sa to ang kauban ng Brad Earl Sanchez. Nya ang Setyembre 24 mao ang Tishri 10. Kanus sa ulugon sa mga Hudiyo ang pista sa paghinlo sa sala kon Day of Atonement. Nya naa sa The New Compact Bible Dictionary Protestant version edited by T. Alton Bryant. Pahina 128 nag-ingon, Day of Atonement, an annual Hebrew feast when the high priest offered sacrifices for sins of the nation. It was observed on the 10th day of the 7th month. So klaro kayo nga ang pista sa paghinlo sa sala, tinuig nga piyesta sa mga Hebrew o sa mga Hudiyo nga ang usa ka pangulong pare mo hatag og mo offer og sakripisyo sa mga sala sayang nasod nya ilan ning himuon sa ikanapulo ka adlaw sa ikapitong bulan sa Jewish calendar na siya mao na ang Tishri 10. Niining adlaw maghalad og insinso ang pangulong pare sa templo. Nya sa Leviticus kapitulo 16 bersikulo 13 nagkanayon ibutang niya ang insinso sa kalayo diha sa atubangan sa Ginoo aron ang aso niini mutabon sa takob nga diha sa sudlanan sa kasabutan. Ang ngayang masayran nga si Zacarias isip pangulong pare misulod sa templo aron paghalad og insinso atol sa paghinlo sa sala kon Day of Atonement. Sa dihang gipahibalo siya sa anghel nga si Elizabeth, manamkon kang Juan magbubunyag. Ato nang mabasa sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 9 kama 11 hangtod 13 nga nag-ingon, sumala sa batasan nga gisunod sa mga pare. Napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog og insinso. Kining siya dinhi mo ni Zacarias didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo nga si Zacarias sa Ginoo. Unya usa ka anghel sa Ginoo nagpakita kaniya, nagtindog ang anghel sa halaran, diin gisunog ang insinso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog og nahadlok siya. Mingon ang anghel, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pagampo og ang imong asawa nga si Elizabeth mo anak og lalaki
nganli siya Juan. Niya atong angay na itong inumduman nga ang paghalad ni Zacarias ug insinso sulod sa templo nahitabo sa pista sa paghinlo sa sala kon Day of Atonement. Naa sa Catholic Encyclopedia Volume 3 pahina 725 o 726 kini nag-ingon, Zachary who as high priest entered the temple on the Day of Atonement received therefore the announcement of John's conception in September. 6 months later Christ was conceived. So atong binasayon, si Zacarias isi pangulong pare may sulod sa templo sa adlaw sa pista sa paghinlo sa sala. Unya nakadawat siya og usa ka pahibalo nga magsabak si Santa Elizabeth kang San Juan. Nahitabo kini sa September 6 ka bulan human nagsabak pod si Birhen Maria kang Ginoong Hesukristo. So sa pagka Tishri 11 nga ang tugbang mao ang September 25, si Elizabeth nga asawa ni Zacarias nagmabdos kang Juan magbubunyag. Niya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 24 nag-ingon, og human ining mga adlaw ang buot pasabot aning mga adlaw kanang piyesta sa Day of Atonement. Human atong mga adlaw nga mihalad si Zacarias o usa ka sakripisyo alang sa kapasayloan sa mga sala, agig pagsaulog sa adlaw sa hinlo sa sala kon Day of Atonement. Human ni atong adlaw nagmabdos si Santa Elizabeth. So human man atong adlaw, Tishri 10 man to nila buhaton, nagmabdos si Santa Elizabeth Tishri 11. Kay pagkahuman man gyud atong adlaw nga mao ang Day of Atonement, nagmabdos man si Santa Elizabeth nga mao ang Tishri 11 nga ang tugbang niana mao ang Setyembre 25. So sa unom na kabulan ang bata nga gisabak sa tiyan ni Elizabeth, si Santa Maria nanamkon usab kang Hesus. Ato nang mabasa sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod 27 versikulo 26, 27, 31 nga nagkanayon. Sa ikaunom kabulan sa pagbaptos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Magmabdos ka og manganak og lalaki og nganlan mo siyag Jesus. Ang Marso 25 nga ang tugbang sa kalendaryo sa mga Hudiyo mao ang Nisan 11. Mao ang pagpanamkon ni Santa Maria kang Jesus. Atong usbon pagka Marso 25, 6 months man gikan sa Setyembre 25. Mao ang pagmaptos ni pagpanamkon ni Santa Maria kang Hesus. Sanglit mao kini ang ikaunom kabulan gikan sa Tishri 11 kon Setyembre 25 diin nagsabak si Elizabeth kang Juan magbubunyag. Ang pagkatao ni Ginoong Hesus normal sama kanato. Kay sa Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14 nga nag-ingon, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo sa mga ginikanan. Si Jesus nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. So si Jesus sama kanato kay tao man siya matuod. Sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4, tao siya, anak siya ni Birhen Maria. Ang iyang pagkatao nagagikan kang Birhen Maria o ang iyang pagkadios nagikan sa ato ang Dios nga Amahan. Sayod kita nga normal nga ihimugso sa inahan ang iyang gisabak pag-abot na sa sasiyam kabulan sukad niya gipanamkon ang bata. Nan sugod sa Marso 25 nga mao ang pagpanamkon ni Santa Maria kang Hesus kun Nisan 11 sa Jewish calendar nga mao ang pagsabak ni Santa Maria kang Hesus. Ang ikasiyam ni ini kabulan mao
ang Disyembre 25 kon bulan sa Tibet. Subay sa Jewish calendar nga gianak sa mahal nga birhen ang Ginoo. Onya, yanong nahibaluman gyud ang mga Katoliko nini nga Disyembre 25. May bawaan lamang ko ng pangindaron sa tao masayran. Nga ang pangindaron sa tao masayran lamang kon mahibaluan usab ang iyang adlaw ng natawhan. Nya ang mga apostoles ni Hesus nasayod sa iyang pangindaron. Busa nahibaw-an gyud kano sa siya na tao. Naa sa San Lucas kapitulo 2 bersikulo 42 nga nag-ingon, sa 12 na katuig si Hesus nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. So muna nga nahibalo kit sila unsa ang adlaw na tawhan sa atong Ginoo. Unya kining Pasko part ni sa tradisyon nga mga panudlo sa simbahan nga wala natali diya sa Biblia. Muna nga pangiisip kini nga tinuod. Kay kini nagikan man sa mga apostoles. Kaya mga apostoles nakabalo man sa edad sa atong Ginoo, na nakahibalo man sila sa edad, nakabalo sila unsang adlaw na tawo nga atong Ginoo. Na sa San Lucas 2:42. Nya sa San Lucas 3:23 mga 30 na ang panuigon ni Hesus pagsugod niya sa iyang buluhaton. So klaro nga nahibalo sa iyang adlaw na tawhan. Unya sa San Lucas 2 San Lucas kapitulo 2 bersikulo 21 ingon po din na gituli si Kristo. So samot na nga lig-on nga ebidensya nga naagi sa ikawalo man kaadlaw mao na kustombre sa mga Hudyo nga tulion ang usa ka bata. So nahibalo gid sila sa adlaw na tawhan sa atong Ginoo. So mao lang kana ang agig recap alang sa mga tigpaminawan nga haron matin-awan gyud, malamdagan gyud ang ato ang mga hunahuna kabahin ining adlaw na tawhan sa tuang Ginoong Kristo. Kini usa ka tinuod nga Disyembre 25 gyud ang iyahang adlaw na tawhan. So ako kamong ihatag kung kauban nini nga bagong abot ang Brad Earl Sanchez. Brad Earl, Daghang salamat, Brad Junard. Mayong Pasko, Brad Junard, Brad Tuto. So, sa tanan nato mga tigpaminaw, mayong buntag kaniyo. Belated Merry Christmas. Labi pa sa tuwa mga kaigsuunan diha sa Simata, Bulawi sa Bogat del Sur, nga bag-o lang nakadawat o PBS 1. Nga dito ta si Brad Tuto. Nga, agato mga kauban sa Biblical Apostolate sa lungsod sa Josefina. Silang Sir Ipit o si Sir kitini ang limot ko sa Sir Unto. So ato ang mga kauban diha sa Biblical Apostolate sa Josefina. Mo say kauban nato nag-guide padung dito sa Simata nya sila mo ay kuno usab gi-contact taga Simata nya salamat sa maayong pag-abi-abis taga Simata. Labi pa sa tuang kuan diha kapilya leader o pasalamat sa ta ni Sir Luloy Mir sa pagpagamit sa iyahang ini ang atuang gigamit nga projector aron mapahapsay ug maayo ang atong pag-deliver diha sa bahin sa pagtulunan sa BBS 1, labi pa ang mahitungod sa pagpasabot yun sa historical background sa Biblia ug diin kinigikan. Unya daghan kay sila mga pangutana bahin sa Iglesia Katolika. Unya kami usab ang dami mo paabot sa lain na sang schedule nga apologetics o kaha doctrinal. Sumayo gyud nga matun-an nato ang mga gitudlo sa Iglesia Katolika kay part kana sa Canon 229 nga kinahanglan nga mahibaw gyud kita sa atong gituan. Nga kung mahimo atong dipinsahan ang atong pagtuo matud pa sa Canon 229. So paabot lang mi diha sa Simata ug uban pang mga barangay diha sakop sa Josefina. Paabot lang big invitation nga iset ninyo para sa pagtuon gyud mahitungod sa gipanudlo sa Iglesia Katolika. Unya alang sa atoang text line, gamiton lang nato ang smart kay wa nato madala ang globe. Nga lubat po kay itong globe. Mahimo kamong mo-text sa inyo ha mga pangutana, mga suggestion o mga panahom sa 0907-617-8805. So mahimo kamong mo-text sa 0907-617-8805. Ngayon napatay mga nahang nga mga pangutana itong niaging Sabado. Nga ito ni karong tagdon aron usap nga matagbawan.
mahatagag katagbawan ang atong mga kaigsuonan nga nanginanglan o yung pagpasabot mahitungod sa pagtuong Katoliko. Nga mayong pagpaminaw usab diha sa Ramon Magsaysay ni Sir Pablo Soles. Ingon man sa tuang Pares Fiscal dinha si Sister Conching Kalunsag diha sa Santo Niño Pares Ramon Magsaysay. Ingon man sa tanan gyud nga nagsunod ning atong tulumanon. Matag Sabado nga Kulok Kabildo. Ingon man diha sa Switch part sa Ramon Magsaysay diha sa Esperanza sa mga Cuyos family, Bulanon family o Uwano family. O sa tanan gyud nga nagsunod diha sa part sa Dumingag unya parts pagadian dunay portion diha nga daig sakas pagadian nga kusog kayong DXUM nga tay mga daghan sab kay mga listeners diha part sa Bonifacio Misamis Occidental naa sad tay mga kanunay sa dagsunod ning atong tulumanon nga matud pa nga daghan kayo ang nahayagan o ganahan sila maminaw tungod kay ilang makatunan ang mga gitudlo sa Iglesia Katolika nga diin di ba daghana sa mga isyu may tungod sa mga gitudlo sa Iglesia Katolika nga sila mismo dili makatubag nya gani kuan man gyud na kanang inunta kumo naman gyud na nga ang atong mga kaigsuonan daghan kayo ang di gyud makatubag dunay mga pangutana sa laing sikta kay ginamit usab ang mga teksto sa Biblia. Nya maayo sa pagpaminaw sa atong mga YouTube viewers labi pa sa ato ang sponsor si retired Colonel Nolito Navarro o ni Brad Al Retolia. Nya kanunay sa nagsunod nato diha sa Melbourne, Victoria, Australia si Brad Gilbert Kumiling. So mo sila mga regular nga YouTube viewer. Man si ang atong mga kaila gyud kayo nga mga kanunay nga nagsunod ning atong tulmanon. So sa di pa kita mo padayon nya pag entertain aning mga naha nga pangutana atong ibalik ni Brad Tuto kamigin alang usab sa pagpadayon sa tema karong adlaw. So salamat kayo Brad Junard, Brad Earl sa atong pagpasabot o pagtimbaya. Usa sa pagkwenta. Kinahanglan nga gamiton natong history. Ay, ang uban tong kaigsuonan di man mo gamit og history. Nya pasanginlan ra bata nga kaning gamit ang history wa na lang ta mo tuog Biblia. Wato nang klarohon po na atong pagpaminaw kay daghan mang naminaw nato di man kay kamuray naminaw mahulog man ta anig na pasanginlan kay klaro man kay na nga ang atong gisulti dili lang kay Biblia ang tuhuan, dili kay Biblia ra po ang tuhuan, ang pasabot nga tuhuan ang Biblia, tuhuan pod ang ubang referensya. Mao na ibot pasabot dili kay usbo na to ang atong nadunggan, no? Naa sa The New Lexicon Webster Encyclopedic Dictionary of an English Language, page 179, nga giingon dinhi, the festival January 1 commemorating the circumcision of Christ. So, sa history na, nga matud pa ang January 1 maoy pagtuli ni Jesucristo. Nga pangutana nasibo ba na sa Biblia? Nasibo. Nasa Lucas 2:21 nga kung atong basahon sa 8 na kaadlaw ang bata gihimo ang seremonyas sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Nan, sa 8 na kaadlaw, kung kwentahon nimo mga kaigsuonan, gikan sa December 25 nga gisulti sa Simbahang Katoliko, nga gi-compute gani ni Brad Jonard, pinasubay sa mabasa sa Biblia. So gikan December 1, December 25, unang adlaw. December 26, ikaduhang adlaw. December 27, ikatulong adlaw. December 28, ikaapat nga adlaw. December 29, ikalima. December 30, ikaunom. December 31, ikapito. Ug ang January 1, ikawalo. Tukma sa gisulti sa non-sectarian reference. Kaning atong standard reference non-sectarian man gitudlo lang nila ang tinuod nya wala ni magbase kung sa imong tinuhuan. Mao nay non-sectarian, mo nay gitawag na tog standard reference. Kay
pwede i-apply sa nagkadaiyang denominasyon. Mao ning way gilabanan. The New Lexicon Webster's Encyclopedic Dictionary of an English Language, page 179. Matod pa, the festival, January 1, commemorating the circumcision of Christ. Nya, moingon na itong kaigsuonan nga, di ta mo gamit og history. Nagbangi ba ang history o ang Biblia? Wala. Kay sa Lucas 2:21, sa 8 na kaadlaw human matao si Jesus, siya gituli. Nya matod pa January 1 nahitabo. Naabay pitsa ang Biblia, kanus sa circumcisionan ang atong Ginoo? Wala. Ibutangan lang diha sa Lucas 2:21, 8 kaadlaw human matao si Jesus, siya gisirkumsisyonan o gituli. Na asa man na mabasa? Detalyado ba na? Dili detalyado ang Biblia, busa mo gamit kag referensya para nga makumpleto ang kamatuoran nga imuhang nakuha. Mo nang mo gamit ka og standard reference, referensya nga way gilabanan, non-sectarian, walay bias. The New Lexicon Webster's Encyclopedic Dictionary of an English Language, page 179. Ako tamong ibalik ni Brad Sanchez. Daghang salamat, Brad to. So, ato ning basahon sa ng text gikan sa last 3 digits nga 469. Matod pa gud Brad, kusog kayo mo diri sa San Fernando, Ramon Magsaysay. Kanunay may naminaw ninyo BE ni sa San Fernando, Brad Clemente Magsayo og Sister Irnalyn Rodriguez. Salamat. So, mayong pagpaminaw nimo Brad Fernando Magsayo. Brad Clemente Magsayo sa San Fernando. Rag mo ni ang barangay captain dito karon Brad to nga ato ni siyang na hinabi tug yung naghimo og kini ang Bible Facilitating Skills Seminar. Kaya naghimo ta, nag-usa ta sa mga facilitator. Ngayon nag-create ta og facilitators usab para maunay mo himo mo conduct og mga BBS trainings. So, daghang salamat ninyo din ha sa pagpaminaw sa San Fernando, Ramon Magsaysay. Kay Sister Ernalyn Rodriguez, ingon man ni Brad Clemente Magsayo. So, mayong pagpaminaw ninyo din ha og sa tanan yung taga Ramon Magsaysay. So, kini laging December 25, hot kayo ni labi pa og mag-inangat yung Pasko. Kaya daghan kayo atong mga kaigsunan nga mga anti-Catholics. Nga dili sila favor nining December 25 ay usa sa mga isyu gyud nga ilahag yung gipadak-an mo niya nga iya kuno sa pagano ning Pasko kining Christmas celebration iya kuno sa pagano nga gisakyan kuno sa Iglesia Katolika. So mayo nga husayo nato ni kayo kay daghan kayo ang ato mga kaigsunan Katoliko nga wa gyud intawoy ikapanubag ug way hanaw mahitungod sa kasaysayan mahitungod nining Disyembre 25. O usa sa ilahag yung gamiton mo ning niyang gitawag og Sol Invictus nga gihimo sa emperador sa Roma nga matud pa mao kuno niya ang pagkatao sa kining niyang selebrasyon nga mao kuno ning Disyembre 25 gyud nga gipahaom sa Iglesia Katolika. So ato ning husayon pagayo. So kasaysayan nagtug-an man gyud sa tinuod. Ya usa sa atong mga source gyud ato gyud ang gi-research ugayo. Mo niya ang Wikipedia. Nga atong tanawon sa Google ang Sol Invictus. Nga matud pa kining Sol Invictus is the unconquered sun. Nga gi-official ni usa ni ka sun god nga gi-official nga later ang Roman Empire gihimo ning patron of soldiers. So sa Roman Empire kaniadto. Nga ilar ba dang i-connect dayon kay kini kuno Iglesia Katolika Romana daw ni gikan daw ni sa Roma mo ni ang i-connect dayon nila ning Roman Empire kay gikan kuno sa Roma ning Iglesia Katolika. So ang Sol Invictus mo ni ang official nga ilahang gitawag og fiesta. Mo ni ang ilang gisaulog nga diin ang mga sundalo sa imperyo ila kining gisaulog. Ya kanu sa man gi deklarar matud pa sa tuig 274 AD, ang Roman Emperor nga si Aurelian made it an official cult
alongside the traditional Roman cults. So ato ning makita sa Wikipedia, nasa Google, nga Sol Invictus. Ato ta sa Google, ato ning i-type ang Sol Invictus. So muna nga ato nang makita nga na dinha ang mahitungod yun kini ang kapistahan kun ilahang pagsaulog sa Sol Invictus nga tunog yun sa Disyembre 25. Unya, ila dayon ning ipasiatab nga kining Pasko sa Katoliko, ang Christmas celebration mo na niya ang kapistahan o ka-selebrasyon sa mga pagano nga gisakyan kuno sa Iglesia Katolika. So take note nga kining ni ang pag-declare sa Sol Invictus kung ini ang kasaulugan nila nga atol gyud sa Disyembre 25 diri na ni sa mga tuig 274 AD. Amo ni ang gitawag nga pagan feast for the sun god nga he-declared nga called Sol Invictus. So take note ha nga tuig 274 AD kini niya gideklarar ni Aurelian nga kining niya mao ning official nga ilahang kasaulugan in honor of the sun god. So doon na sila Dios nga diin ang ilang gituan mao ang god nga kining ang adlaw nga mao sad niyo ang patron sa ilaha mga kasundaluhan. Take note ang year 274 AD. So matud palagi December 25. Pero kining ni ang ilahang pagkot niya ni mo ni bunga lamang sa walay tuon. Labi pa ang mga Katoliko nga wa intaw ibang kaagan mutuo lang pod. Kay kining tuig 274 AD ulahi na kaayo ning niya. So ang 274 AD mao ni niya ang pagdeklarar nga diin mao ni ilahang sa ulugon ang ilahang kining Dios nga mao ang sun kun adlaw. O niya wala pa ni mga tuiga daan ang gisaulog ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. So doon natin mga sources, mga ebidensya, nga wa pa ni mga tuiga nga gisaulog. Sa ito pa, ulahin na nini ang pagsaulog nila sa Sol Invictus. Nga ila sang gitunong sa Disyembre 25. Ang tinuod, nga Iglesia Katolika nagsaulog sa Christmas Day, Disyembre 25. O niya, kaning ni ang imperyo sa Roma, nga gusto nila nga yatakan ang simbahang Katoliko, wala niya ang gadeklarar sila nga Disyembre 25 sab ang pagsaulog sa Sol Invictus, nga muna niya ang pagsaulog sa Sun God. O niya, nagimpo sila balaod, nga si kinsa katong dili motahod sa ilahang Ginoo nga adlaw, pamatyon. Muna niya ang gihimo ni Aurelius sa panahon sa ining mga tuiga sa mga 275 Anno Domini. Take note nga atong Ginoo nagtukod og simbahan tuig 33 Anno Domini. O niya ang mga katuigan nga latas sa mga tuigan gikan sa mga 275 ang simbahang Katoliko kinanglan nga puuhon niya gikan sa tuig 33. So munang nga ang mga Katoliko nagtago-tago dito sila nagsimba, naghimaw silahang misa dito sa mga catacombs. So, take note nga ang simbahang Katoliko sa wa pa ni mga tuiga gasaulog na sa Disyembre 25 isip kapistahan sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. O niya aron nga mayatakan ang selebrasyon sa Iglesia Katolika, mao na niyang si Aurelian, usa ka pagano, usa ka emperador nga pagano, nag-impose og balaod nga kinanglan nga ang mga tao sulod sa iyang imperyo mosaludar ug mosaulog niini isip tugbang kon contradict sa Disyembre 25 nga gisaulog na sa Iglesia Katolika. Dunay mga early church fathers nga naghisgot na sa Disyembre 25. Sama pananglitan ni Theophilos sa mga tuig 171 to 183 AD. Na take note nga kining ang pag-declare sa Sol Invictus diri nas 275 Anno Domini. Nga paatras ta sa wala pa ng mga tuiga si Saint Theophilos, usa sa mga early church fathers. Nga he was the first to identify that December 25 as the birth date of Christ. Ato nang mabasa sa Maldibergensis Century 2 sa Huspinian, The Origin Fustorum Christianorum, na sa page 6 nga kini ang pagsaulog sa pagkatao ni Ginoong Kristo Disyembre 25 gyud. Unsa ni mga tuiga?
171 to 183 AD na mahayag si Saint Telesphorus at Theophilos samtang kining niya ang gisaulog sa mga pagano tuig 274 ngadto 275 mao gyud ang pagdeklarar as official nilang kasaulugan. So, layo ra kay tinuod. Ang klaro nga pagkaistorya nga Iglesia Katolika dunay kasaulugan pagkataon ni Ginoong Kristo nga ila sang gialkontrahan pinaagi nining pagsaulog sa Sun God muna na ang tinuod sa kasaysayan pero ato mga kaigsunan nga anti-Catholics nga buot muguba sa Iglesia Katolika ila ning gisakyan ning Sol Invictus nga kuno ang Iglesia Katolika misakay sa kasaulugan sa mga pagano nga where in fact ang mga pagano mo misakay sa Iglesia Katolika aron nga ang mga miyembro sa iyang imperyo dili mo tahod sa kasaulugan sa Iglesia Katolika o ilang i-reject ang kasaulugan sa Iglesia Katolika tungod kay nag-impusar og balaod nga si kinsa kadtong dili mo tuo sa selebrasyon sa Sun God kinahanglan ipapatay o kalutuson. So muna ang klaro sa kasaysayan pero nga itong mga kaigsunan tikasan ta bisan ang kasaysayan nga ning tugan sa kamaturan tikason pa usahay nga kuno hay Iglesia Katolika mo misakay sa mga selebrasyon sa pagano where in fact ang tinuod nga ang mga pagano may misakay sa Iglesia Katolika kaya aron dili tuan ang Iglesia Katolika og mayatakan og gani ning impusar sila og balaod sa ilang imperyo. Unya arita ni Saint Hippolytus sa mga tuig 204 nga matud pa niya the first advent of our Lord in the flesh when he was born in Bethlehem was December 25th. Nya Wednesday daw while Augustus was his 42nd year. But from Adam 5,500 years. He suffered in the 33rd year, March 25th Friday, the 18th year of Tiberius Caesar, while Rufus and Rebellion were consuls. So, iya ganing gisaysay ni Saint Hippolytus sa mga tuig 204. Nga, take note, 204, patras pagikan sa tuig 274, layo ra kay sa mga katuigan. Nga diin gisaulog sa mga pagano ang ilahang kapistahan sa Sun God. So matod pa ni Hippolytus ngayon gipaklaro nga ang pagkatao ni Ginoong Kristo dungan usab kini sa ika-42nd year ni Augustus Caesar. So mao iyang birthday usab nga ika-22 42nd ika-42 katuigan sa iyang birthday. So ang atong Ginoo na tawo sa Bethlehem December 25 samtang nagsaulog usab gani dahil si Augustus sa iyang ika-42 ka katuigan. So muna na nga napagyoy adlaw nga kininian hitabo sa Wednesday nga natawo nga atong Ginoong Kristo adlaw nga Miyerkules. Matud pa ni Saint Hippolytus usa sa mga early church fathers nga nagsulti na itong mga tuig 204 Anno Domini. So wala pa ning niang kasaulugan sa pagano nga Sol Invictus. Sunod adto ta ni Saint Irenaeus sa mga tuig 202 nga sa iyahang gihimo nga Adversus Heresies, he identified the conception of Jesus as 25th day of December. Nga sa iyang panahon mo na niya ang atong mabasa usab di ay ato ni makita sa Wikipedia sa Christmas choice of December 25th. Matud pa ni Saint Irenaeus nga iyang giling usab ang pagpasakit ni Ginoong Kristo nga naa usab sa kanang gitawag og equinox with the birth of Jesus 9 months after on December 25 at the time of solstice. Nga mo niya ang kasaulugan usab sa mga pagano. Na take note nga ang pagano nga Roma nga nakig-away sa Iglesia Katolika mao'y tinuoray nga misakay sa kasaulugan sa Disyembre 25 sa Iglesia Katolika. Muna na ang klaro pero ang ato mga kaigsunan tika santa nga diin ang Iglesia Katolika kuno mo'y misakay sa kasaulugan sa Roma nga Sol Invictus nga kinini ang ilahang Dios sa mga pagano nga maong adlaw. So muna na nga magbantay ta kay bisan ang kamaturan nga maliso pay bukos kawayan fact from history which is recorded coherence and cohesive usbon pa ug mao pa ipatuo nga ang Iglesia Katolika mo'y misakay-sakay sa pagano nga selebrasyon where in fact ang Iglesia Katolika mo'y nag-una sa maong kasaulugan ug mao'y gisakyan sad sa mga pagano aron nga ang mga tao nga sakop sa Iglesia Katolika
dili mo saludar, dili mo sa ulog nining Pasko, kay doon na sila giipusar nga balaod nga kung dili ka mo celebrate nining niya, lutuson kag patyon. So muna na ang klaro, pero nga itong mga kaigsunan tika, santa. So, take note, nga wa pa ang tuig, nga 275 Anno Domini, nga diin gi-official pag saulog nila ang adlaw sa ilahang Dios nga maong adlaw, dugay na ang Iglesia Katolika nga nagsaulog sa Disyembre 25, isip pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. So on December 25, dili ni Catholic doctrine, where in fact wala ni masulat sa Catechism of the Catholic Church. Pero sa Biblia, ang iyahang kining ang chronological order, ang mga haom gyud sa Biblia nga mga teksto naa dinha unya tugbangan sa kasaysayan sa mga kasaulugan. Una naa nga tugbang gayod nga Disyembre 25 ang pagkatao ni Ginoong Kristo gawas lang sa mga pamahayag sa mga early church fathers sa mga tuig 200, sa mga tuig 100 nga nagsaulog na sa Disyembre 25 isip mao'y pagkatao gyud birthday ni Ginoong Kristo. Unya kining ang ilahang ulahi na kaayo una naa nga kinahanglan nga magtuon gyud ta kay ulahi na kaayo ning gitawag nila Sol Invictus nga gihimo sa paganic religion nga Mithra. So una naa nga magbantay ta unya ang computation sa chronological events sa Biblia mo'y nagpahimo nining pagtuo nga ang Disyembre 25 mao gyud ang adlaw na tawhan ni Ginoong Kristo pinagi sa pagtukbang sa mga biblical references nga diin doon na tayo mga computations diha sa mga katuigan nga diin haom gayod ang Disyembre 25. So muna na nga atong ibalik ni Brad Junard alang sa dugang pa nga ato ning entertainer ning mga text usab nga midawat unyan tiod-tiod. Salamat kay Brad Earl. Nya tinuod gyud na Brad Earl nga ulahin na nang ilahang giingon nga ning simba-simba kuno ang Katoliko ni Mithra kuno mao kuno ang Dios ang adlaw ulahin na siya gani ang mga amahan sa simbahan diin ang Disyembre 25 mao ang gisaulog sa unang mga adlaw sa Santa Iglesia nga ang pagsaulog sa Disyembre 25 isip adlaw na tawhan sa Ginoo adunay mga ebidensya nga kini gisaulog sa kinatibuk ang simbahan sa una pang mga adlaw pinasikad sa mga natali nga pagbansay o mga natali sa tradisyon. Gani ang pinakakaraang natali mao ang kasaulogan ni ini niadtong pangtuig 2 BC pinasubay sa Roman year. Niadtong mga ika-17 ka siglo ang mga Puritans nagtinguha sa pagwagtang sa selebrasyon sa Disyembre 25. O kini nakapadasig sa mga scholar sa pagtuki o pagpangitag ebidensya o paghimog mga dokumento nga sa tinuoray ang Disyembre 25 gisaulog gayod nga natawhan sa Ginoo sugad pa kayod sa unang katilingban sa simbahan. O ang mga dokumento nga nagmatuod niini mao ang Festorum Metropolis nga gipahigayon sa usa ka protestanteng pastor uban nila ni Edward Fisher o ni John Selden. Niya ato ang banggitan kay nga santos si San Agustin miingon sa iyahang sulat niya atong 354 to 430 AD sa iyang ika 118 nga epistola sa Enero sa iyang pagpamulong sa mga tinuig nga mga kasaulogan siya miingon mahitungod sa mga kasaulogan diin wala mahipatik sa kasulatan ug diha lamang sa tradisyon diin karon ginahimo sa tibuok kalibutan kinahanglan nga masayod kita nga ang paghupot niini gihatag gayud kanato ug gipatuman nganhi kanato mahimong diha gayud gikan sa mga apostoles ug sa mga konsilyo general diin makahatag gayud og kaayuhan sa tibuok simbahan sa Dios sama sa kasaulugan sa pasyon sa Ginoo pagkabanhaw pagsaka sa langit pagkunsad sa Espiritu Santo diin karon gitipigan og adunay tinuig nga pagbalaan munay giingon ni San Agustin niya sa sunod nga sinulat ni San Agustin niadtong 118 siya miingon
adunay dakong buluhaton. Ganhi kanato nga sa adlaw na tawhan sa Ginoo, kita mudawat sa sakramento niya nga nahimugso ni ana og sa pagbutho og paghibalik sa maong adlaw, din adunay pagsaulog diha sa debosyon. Mahitungod sa iyang adlaw na tawhan, he was born according to tradition upon December the 25th. So atong binasayon, nahimugso siya, pinasikad sa tradisyon sa Disyembre 25. Kaya ihaning sulat tong on the Trinity. So 4-5 post-Nicene Fathers. Niya kanihapon Brad Earl imong gisgutan si Theophilos. Mabitaw nga 274 niya kining sulat ni Theophilos, Bishop of Caesarea atong AD 115 to 181. Nag-ingon, kinahanglan kita magsaulog sa adlaw nga tawhan sa atong Ginoo sa bisan unsang adlaw. Mahitunong ang pizza sa Disyembre 25 sa Magdeburgenses and 2-6 Hospinian de Origin Festorum Christianorum. Si Hippolytus of Rome, niadtong 170-240 Anno Domini, niingon, ang unang pag-abot sa atong Ginoo diha sa unod, diin siya nahimugso sa Bethlehem, nahitabo sa ikawalo ka adlaw, sa padulong pa ang bulan sa Enero. Unya, usa ka Miyerkules sa ika-42 ka tuig sa pagdumala ni Agustus, tong 5,500 ka tuig gikan kang Adan. Commentary on Daniel, Kapitulo 4, versikulo 23. Disyembre 25, ang maong adlaw o ang ika-42 nga tuig sa pagdumala ni Agustus, mo ang 3 to 2 BC. So, daghang kayo itong mga amahan, no? Sa pagtuo, mga amahan sa simbahan, nga nagtuki na niini. Nga Disyembre 25, ang adlaw na taho sa itong Ginoo. So, before ni gawas ning ining 274 ng ilang gibutang-butang nga nagsaulog kuno sa mga pagano. Usana kadako kay bakak. Inaabaday na ulahe nga mao na ning naabaday na una nga misakay sa naulahe. Lisod po kay na. Muna nga magtuki kita nga kanag yung kinatibuk-an nga kamatuoran, dili lang kanang half truth nga atura pong kwaon ng amigo nato. Kung mutuki ta kamatuoran bisag kontra nato ato ginadawaton. Kay kamatuoran man na. So brad Mula gina Brad Junard, Brad nga ang atong kaigsuonan di mo dawat og history. Adto hinuon sila sa history nga peting klaruha kayo nga binuhat-buhat lang. Kaning standard references mao ni ang non-sectarian. So applicable siya sa tanang denominasyon. Kay non-sectarian man siya, wa man siya bias. Wala nga og wa kita kahibalo sa history na limbungan na aning bahin aning matod pa nila pagano nga pag-selebrasyon aning gitawag og Sol Invictus or Invincible Sun, Unconquered Sun, no? Sol Invictus, Latin man ni siya. Nya o tan-aw nimo ang kasaysayan in 274 Common Era, that is equal to Anno Domini, no? Ang gigamit ning Common Era pagkakaron tungod kay do naman tay mga kaigsuonan nga dili mo tuo ni Kristo. Una nga di na to sila pugson anang Anno Domini. Common Era ang CE nya before Christ, ang equivalent ana BCE, before Common Era. Ang Anno Domini ang equivalent ana Common Era. Muna nga sa 274 Common Era or Anno Domini, the Roman Emperor Aurelian established a feast of the birth of Sol Invictus. Si Emperador Aurelian radiay mo'y nagmugna aning kapistahan sa Unconquered Sun daw, kung Invincible Sun nga mao ning Sol Invictus. So dili maayong pasangin lang nimo ang simbahang Katoliko. Mo bitaw nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, kinahanglan nga dili ka ignorante sa kasaysayan. Kung natong tan-aw naa na sa daan sa pag-eskwela pa nato. Nya kanang pag-eskwela nato naatay history o nya inig matakda na ka sa mga pagtulunan nga dili mo tuog history, para nila Biblia lang. Nya
unsa may nagama, unsa may resulta sa inyohang Biblia lang, di ba daghang kaayong nalimbungan? Doon na na'y 43,000 kapin ka mga tinuhuan nga natukod tungod lang anang Biblia lang. Biblia ra gyud mo ituhuan, di na ta mo gamit anang history. Kaya kanang history pwede na buhat-buhaton. Napagbuhat mo history, makapasar ba? Kanang gitawag og standard reference. Why gilabanan? Non-sectarian, dili bias. Kani nga pamasangil, kung wa pa history ang simbahang Katoliko, di pa mutuo og mga history na daghan na untang nalimbungan. Busa kamong mga Katoliko nga wa pa kahinayak. Gawas mo anang tinukod lag tao oy. Ayaw mo anang nabiktima ra mo sa sugilanon. Matod pang San Pedro, daghan kaayong mga tao nga nagbuhat og ilang kaugalingong sugilanon aron malimbungan ang daghan. Muna nga, aron di ta malimbungan, tuo tag Biblia. Tuohi po ninyong history. Naabiya na sa Biblia, tudluan bitas Biblia nga mutuo tag history. Naunsa man pong pili-pilion raman. Niingon ba ko ang Biblia nga ay magtuog history? Wala man. Arita sa The Living Bible. Bahala og nabungol na ning uban tong kaigsuonan aning paminaw aning The Living Bible. Unsaon nga mao man ni tinuod? Di man ni bakak. Oh, The Living Bible, Job 8:8. Tanawa unsay naa sa Job 8:8. Kung tanaw nimo ang The Living Bible, read the history books and see. O tanawa, mabasahon ta og kasaysayan, libros kasaysayan. Asa naman ang Biblia lang? Itudluan kas Biblia nga pagbasa kasaysayan mo ingong gyud kag Biblia ra gyud. O tanawa di nanga kuanan ni nanga inonta nanga bulyaso na ni ato mga kaigsuonan. Kay ang Biblia nagtudlo nga patuohon tag kasaysayan. Kay tanawa, naa sa kasaysayan, the festival January 1 commemorating the circumcision of Christ. Unya sa Biblia pod, Lucas 2:21, 8 ka adlaw human na tao si Jesus, siya gi-circumcisionan kung gituli. Tanawa, gikan sa December 25 giihap nato tukma ang Lucas 2:21 sa The New Lexicon Webster Encyclopedic Dictionary of an English Language, page 179. Busa mga kaigsuonan, aron dili mo malingla, dili mo kanang gitawag natog mabitik sa mga tinumutumong sugilanon, halabasa intawon mo kasaysayan, kamong wa pa kay mahinayak, biyain nyo ng tinukod lag tao. O atong ibalik ni Brad Sanchez. Kaya salamat ba to? Yung ato na yung basahon sa nagikan sa 469. Mayong pagpaminaw ni Pablo Rodriguez, Chapel Coordinator, diri sa San Fernando, Ramon Magsaysay. Salamat. So, mayong pagpaminaw ni Brad Pablo Rodriguez diha sa San Fernando. Yeah, ato ning basahon hinggikan sa 301 ang last 3 digits. Moyon pa mo nga mga bro nga nakabalo pa mo og kanusa nataw ang bata, wala gani makibalo si Hari Herodes o kanusa mataw nga taga didto siya sa Jerusalem. Klaro man nga pagano na nga pagtuon pagtulunan dayon kanusa man pod gisulat sa mga writer, sa mga historian. Okay, so salamat kayo sa imong komentaryo o pangutana. Texter 301. Ya, bag-o pa lang nato gisaysay nga ulahi na kayo ning kapistahan sa mga pagano kay misakay ra ni sa Iglesia Katolika. Unya kini imong gingon nga wa gani mahibaw si Haring Herodes. Unsa pa kahibaw ni Haring Herodes nga dili man kauban sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo? Kaaway man ni siyang Kristo nga nagpahibawon aron ang bata kuanon kining patsyon. Ug gani gitago-tago man gani ni si Anghel Gabriel gani nagbalo man gani og kuyog-kuyog ni Santa Maria, ni San Jose, o bisag asa lang giyahan, unya ipahibaw na noon ni Hari Herodes. So, muna na nga kining imong panghuna-huna, kanang kuana lang,
Gamitan nga mo common sense, lang magpahibaw ni ang kaaway, kaya ron mahibawan. So, mo nang naa nga, ang imuhang panahon karon ayaw itugbang sa sitwasyon panahon ni Ginoong Kristo nga gani gitago-tago magani sa Ginoong Kristo aron di masakpan sa kaaway niya usa na ni si Haring Herodes. Nya kinsa may nagkuyog-kuyog nila maong anghel kanunay gipadas Ginoo si Angel Gabriel. Nya mo ni siya mo guide nilang Santa Maria og ni San Jose. O niya mo nang naa nga sa ilang pag-guide ilang gipahilayo nga wa ipahibaw tugod kay kung hibaw manas Biblia nga patyon ang matao o gani giimpusar man gani ang katong gitawag og kinini ang pagpatay sa mga kabataan nga kini ang inosente kay wa man siya kahibaw asa dapita tinuod man ang wa sa mahibaw asa dapita na tao sa Ginoong Kristo wa siya mahibaw unsang mga pitsaha og matuigan na tao mao gani nga mingimpulsar siya og kining order nga pamatyon ang tanang mga gagmayng bata nga niya sud nga ng mga katuigana iyahan ang gimadabana kay aron maapil tanang mga bata nga mataw lalaki man siguro to ug wa ko malimot tanang lalaking mga bata ipapatay mga talikna ni Ginoong Kristo kay aron makuridas kay wa siya mahibaw kinsa ng bata na tao asan dapita ug unsa adlaw na tinuod na imong gisaysay pero lantawa ang tinuod nga sitwasyon anang panahon na. Clarex kayo nga wa sa mahibaw kay kaaway man, pero ang dili kaaway nahibaw. So muna na 301 muna pamalandungi. Kay alang-alang magipahibaw. O nga laing text nga gikan gihapon sa 301 ato ning basahon pagay ato ning usahon na lang nga kamo na lay sunod pud ani mga brad. Matob diya mga bro, bantog ra nga mubasi mo og mga history kay maora man pod gipasunod ninyo sa nag-una ninyo sa kanhing mga panahon kay ang tinuod wala gyoy tao nga nasayod sa eksak nga pitsa sa iyang pagkatao. Ikaw mo'y wa mahibaw. Ang kining dili sakop sa Iglesia Katolika mo ning wa mahibaw mo ni ang gihimo taman ras bagutbot. Taman ras sa inunta pag manabla maning wa mahibaw. Nga naman nas 2 Timoteo 3, 1 Timoteo 3:15. Nga ang iglesia mong sukranas kamaturan. Na di man mo kauban sa tinuod nga iglesia mo nang wa mo mahibaw. Ay inyo supak-supak raman. So, naay mga writings sa mga early church fathers. Unya kini mga early church fathers mo ni sila mga unang sakop sa Iglesia Katolika. Unya kanila mga sinulat naani sa Vatican City Museum gitipigan. Unya mayong ka nga gidiscredit nimo mga historian. Mga historian di na magpatakag istorya, di na magpataka og record sa kasaysayan ug wa sila sources usab. So may nang magtuon ka og history, ya labi pa sa kini ang mahitungod sa paghimo og kasaysayan kay di ni lalim, di ni pareho sa thesis nga pwede ra maghimuhimo pinaagi sa kini ang magkuha ka og statistical data. Pero ang history kinanglan nga duna na siya ay mga sources of evidences. Dili kay basta-basta nga maghimuhimo ka. Kini siguro ang tagiya sa 301, wa siguro ni mag-eskwela. Ug ka nag-eskwela ni, iya lang siguro ning ipalingog-lingog lang siguro na siya sa history nga gitudlo siyang maestro. So muna imo ha, brad baka or sister 301 nga imong gidiscredit ang history. So imuha na kay ang mga standard references ang Library Congress dili basta-basta nga maghimuhimo kasaysayan nga wa sa kamaturan where in fact gi-record kana coherence and cohesive na imuha raman sad na. Nga labaw tanan, ini atong mga kaigsuonan dili mo gamit og history kay ug mo gamit gud tag history mahibaw-an magkanusala ning tungas kalibutan ning mga grupuha. Mabulyaso man. Nga pananglitan nintunga lamog 1900. Nga diri lang mo sa 1700 kung kasaysayan atong basihan labi pa ang mga record sa Securities Exchange Commission mabulyaso man. Kay nga atong Ginoo nagtukod na mag-iglesia. Yang ila pong mga founder, nagtukod-tukod po ilaha, nga counterfeit sa gitukod na Ginoong Kristo nga dili mapukan. Matod pa sa San Mateo 16:18, yang atong Ginoo nagtukod og iglesia nga dili mapukan. Naw niya gato ning i-trace na ilahang kasaysayan kay mahibaw-an man nga naitaong gatukod, nya na mga tuiga, nya na mga pitsaha. So man nang ilan ning disregard ning history kay mahibaw-an man niya mabulyaso man. Kay kugir pa ni sila magpatuo nga kini mao ang matuod nga iglesia gitukod sa tong Ginoo. Mo ni matuod pero gimo i-trace ang kasaysayan tinukod naman 1914
1900, mga 1800, 1700. Ang uban karon lang bag-o pa gani dinhi sa Pilipinas. Ang uban diri sa Mindanao pa gani. So na nga kanay gingon nga ang history mong gidiscredit na ay nalag eskwela. Ang mga professional, mga dagkong mga di basta-basta nga mga tao sa tibuok kalibutan, mga manggialamon, magkatawa lang ana imuhang istorya. Siguro basig ka eskwela ka nga wa po'y sulod-sulod, basig na mayabas ka. So komedya lang niya pero sakit man ning kamatuoran. Kanang paingon imong wala gyud mahibawi ang pizza sa exact. Naa na mga ebidensya gitugan ang mga early church fathers nanulat na. Nga maingon pa ka nga imo pang gidiscredit kanus ala ni mga historia nanulat. Kini niya among gigamit nga source dili ni kay sinulat lag ulahin na kaayo. Kundi panahon pagyod sa ilang tuig sa mapanitan ni Saint Theophilos sa mga tuig 171 to 183 AD. Tuig ni nga diin buhi pa siya. Nga diin misulat siya niini. Og sa iyang pagsulat mo na ang iyahang gisuwat ang mahitungod sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Unya kining ni ang tuig 100 AD to 171 AD to 183 AD. Duol pa kaayo ni sa unang mga 100 days gikan pagkatukod sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. So man na nga imo ning gidiscredit aw imo man ang problema. Wa may problema ni ana. Unya kaning si Saint Hipólito sa tuig 204. Kini niya ilang pagsulat sa ilag yun panahon nga buhi pa sila sa mga katuigan nga wa pa gani kabot og isagatos ka mga katuigan. O kaha anaa sud sa mga 100 years kapin gikan sa pagtukod ni Ginoong Kristo. Nga maingon lang ka nga kanus-ala na gisulat, ini siguro sa world history. Pero kini ni adi man ni world history, where in fact ang world history may refer po niini kay mo ni ilahang source usab. So muna na nga pasensya na ka 301 kay ug mo na ipagbati gini mo nga dili kita mabasag history. So mayon ta og gisulti pud kung sa nang siktahay nga pasakupan kay matrace po ta sa history kanus-ala na mitungad sa kalibutan. Di po nimo isulti. So mo niya nga wa laihag gyapon text, wa gani masayod ang mga mago o mga tao nga mananag na maayo pa mo kay nakabalo sa exact gyud nga pizza. Wa day masayod ang mago nga nangadto man gani ni sila. Diyan imbisita magani ni Ginoong Kristo dala ang tulo ka klase nga bulawan. Ang kining halad nila bulawan nga insenso ug myrrh, gold, incense and myrrh. Ning adto magani ni sila sa didto gyud sa pasungan nga natawhan ni Ginoong Kristo. Wa day siguro ni makabasag Biblia nini ang tagiya ning 301 nga nangadto magani ni mga mago dito. Ang mga mago dili man sila particular yung pizza gani gitago-tago man ni sila wala man gani ni mamalik kay gilansisan man ni sila nga pagitaan yung bata o makaplaga ninyo baliki ko ninyo kay mosimba ko ninyo mosimba ko sa bata nga natawo ya kadi sila kay mabitaw ang gitawag wise men kay nakabaw man sila unsay tumong sa pagpangita sa bata kay kung mamalik ni sila di matultulan ang bata asa na tao so munang wa na ni sila mamalik igisugo ni sila pero gisugo ni na si emperador pero wa ni sila mamalik. Sa diha nakaplaga nilang bata nga milhod sila ito subanga sa bata dala ang ilang gasa ang bulawan insinso ug myrrh. Unya og namalik pa ni sila di matultulan og gasa dapita ang himutangan sa bata matultulan ang pasungan ang natawhan. Ang mga mago nahibaw sila. Naam ni sa Biblia wa ba din basaha. So muna na pero ang pizza wa isulti sa mga mago kay dili man na importante. Ang importante nga natawag ang batang Hesus nga ilang natuan. Yawas lang mahibaw sa exact lang wa po isulat sa Biblia nga mao kini pizza. Pero mao lagi nga ang Iglesia Katolika naman na sa 1 Timoteo 3:15 mao haligi sa karanan sa kamaturan dili kay Biblia lang. Ato take note ha. Kay gilain ra ba ni pagsabot ning mayon tag dili kay Biblia lang. Kay matud pa history ra lagi mo ituan dili nang Biblia. Na kadaghan ta mo gamit diri og mga tekstos Biblia nga maingon nagdili tuan where in fact ang Biblia produkto sa Iglesia Katolika. Unya kay produkto na sa Iglesia Katolika human dili tuhuan. So muna na nga Biblia o kasaysayan aron kita mahibaw kay naa ang mga records kasaysayan usab nga naam na sa Job 8:8 nga basaha ang kasaysayan aron ka mahibaw. So muna na nga ang Biblia mismo sa Old Testament nagsaysay nga kinahanglan basahon ang kasaysayan. So Brad Junard, yapay puni pa ni mga komentaryo ani gikan sa 301 Brad Junard. Sa ako ang pagsabot murag kining nag-text nagpaka-inosente ni
di gyud mugakos ba sa tinuod. Muranig patong bantilis pero kadugayang tulo ani sa ulan buho mo gyud kasing-kasing ani. So kanang pag-ingon nga wa ginas tawo nga nasayod usa na kadako di kaayo sayop. Kay ngano man insulto kay na ni Birhen Maria. Diha ning gawas ayahang sabakan nya way nasayod. Na man kay nahitabo kani masahon na nga pagkataos tong Ginoo na may nahitabo nga sensus pagpanglista. Insulto ka ng Birhen Maria o ni San Jose o kadtong mga naa sa pasungan nga naka-witness gyud sa pagkatao niya atong panahon ng pagkatao before pa na may Babylonian calendar o Jewish calendar na may kalendaryo mo na walay igo nga katarungan moingon nga way nasayod kay nanay kalendaryo ana mo na lisod kay na nga panang argumento argumentum contra factum non balet. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Nya bisan pa sa mga encyclopedia, Hutchinson encyclopedia o tanang encyclopedia, tanawa gyud ninyo ng word nga nativity. Tanan. Iba Disyembre 5 magina. Nativity. Mao man gina di man na malalis bisan pag unsay encyclopedia ha. Unya moingon ta nga wa ko na masayaw si Herodes. Sa pagkasayaw ni Herodes nga ang Ginoo nagpili man og usa ka pinakaubos nga hutong sa pamilya niya si Herodes wa mo to siya magtagad anak kinsa mo siya kaila anak pinakapobre man natawar og pasungan pobre pa nato kita natawar sa ospital balay sao pagkaila ni Herodes nga umgay sa kaila ng Jose ug ni Birhen Maria kay iyang pagtuo dato naman kay to siya iyang nailahan kato ng mga dato nya gituyo pa to sa Ginoo. Kaya sa Ezekiel 12:25, matuman gyud ang gisulti sa Ginoo pinagis mga propeta. Kaya og nahibalo si Herodes napatay si Jesus, napalpak atong Ginoo. Okay, mataw man gyud si Emmanuel, Isaias 9:6, Isaias 7:14. Aron muluwas na to. Unang di tuyo to. Ug ipahibalo pa si Herodes na napili si ato ang Ginoo ni Herodes. Palpak gigayo nga pagsabot mo na nga sa nag-text hinuklugi in town. Nya una ay 301 una in town pag ayo inday undo minahal dako gyud kay nang sayop ang imuhang pagpadayag upang una-una na inaot unta nga malamdagan ka sa Espiritu Santo dili unta sa Espiritu Tonto. So wala may nagkuano wala wa ka na mo isipan nga kontra pagka isipan namo nga dautan pero sa imuha lang yung unahuna i-correct yun kay usag gina kasayop kayo nga pangunahuna kay mabitaw na ang Katoliko na agi tradisyon kay wa man gyud misulti si Birhen Maria kung unsa pitsahan na tao si Ginoong Kristo pero nasayod siya munaog pas Birhen Maria na ug maldita to kasabaan kita kung siya masayod dili gawa sa kwa wa ko masayod mo na nga dako kayo nga sayop niya naot unta nga imuhang makaplagan ang kamatuoran nga imuhang gipangita. So, Brad to. Salamat kayo, Brad Jonard. Kani mga atong kaigsuonan kay ilang ipamugos ng kanang pagkawa nila masayod, ila sang ipangangin. Tanawa ha. Atong balikon ang bahay ni Herodes. Nangutana gyud si Herodes sa tulo ka mga maalamon. Gitubag siya insakto sa mga maalamon, pero nganong wa siya katultol? Tungod kay sa dire nas bersikulo 12 sa San Mateo 2 pahibalos la sa Dios pinaagis damgo pinaagis sa damgo Mateo 2:12 gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes busa na mauli sila agi sa laing dalan nganuman nga wa man sila pabalikan ni Herodes. Tungod kay katong kang Herodes, pagpakaron ingnon lang to. Tanawa sa city, Mateo 2:7, ingon si Herodes. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Tunggingan lang nato og 3 kings. Iyang nasayran gikan kanila nga ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon, lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata ug kun makaplaganan ninyo siya pahibalua ako aron muadto og mosimba usab kaniya. Tanawa ng kalakihan ni Herodes
iyahang gitikasan, iyahang gisugo dito kay kananaang sige ato dito balikin niya ako kay musimba po ko niya. Dili simba ang tumong ni Herodes, kundili pagpatay sa bata. Mao man gani na nga sa December 28 ang mga bata humana na tao si Kristo, mga bata nga talignan ni Jesus nga mga lalaki gipapatay ni Herodes. Kay nahadlok siya nga kining bata itagna na daan nga kining matao hari sa mga hari. Nya karon hari siya. Nya ug matao ning bata maander siya. O mao na nga dili gusto si Herodes ana. Mao na nga kaning iyahang gibuhat sa Mateo 2:7 pagpakaaron ingnon lang ni. Tinuod gitultulan ni sulti gyud ang tulo ka mga maalamon kung asa dapit matao ang bata, pero gipahibalo sila sa Dios pinaagi sa damgo ayaw nyog baliki si Herodes. Subay mos laing dalan. Nahibalo man ang Dios kung unsay tuyo ni Herodes, dili man simba ang pagbalik ni Herodes dito para patyon ang bata. Numauna na nya ayaw ipangangin ang pagkawa nimo na hibalo. Kay balik ko na to, idakong insulto sa mahal nga birhen nga ang Ginoo nimo siya nanganak wa siya kibalo. Mga apostoles nahibalo ana. Ngano man kun imong tan-aw ng Efeso 3:10, diha lamang sa simbahan nga gitukod ni Kristo ang kahibalo nga mga tinagong kahibalo. Mao na nga naay tradisyon, wala ibutang dis Biblia para mahibaw-an o kinsa ning nagsuon-suon lang. Nakusog kay mo ingon nga Biblia lang. Maura gay tuhuan na to. Pero bisan gani ang Biblia wa magsultig Biblia lang. Tanawa na. Asa? Di po kakpasa na. Nga December 25 sayop. Nya kamo. Dili man ka December 25. Kamo kunoy pagpaskog laing bulan. Lagwantahan ninyo nang way mo dool nyo. Tanawa na. Piting klaruha kayo niya ikaw texter ayaw isirado imong nauna. Nga ang imor bang mga komentaryo daghang kay sayop. Kay kanana ang bisan og pwede man ibalik ko ni among record dili man ta kuan. Mayong ka nga wa day ka maminaw sa kabasa man ko sa imong text. Wa day ka maminaw. Lahi nga number no. Nga ingon nga wa day ka maminaw sa imong kauban. Nga history ra ituhuan ang Biblia dili na. Naunsa man nga pwede man balikon nimo naman may mga record na pangayag record na mo. Eron nga masaktuan ang imuhang ginawa, giyon sa nimo na pagpaminaw. Bitaw nagiingon ni propeta Isaias, bisan sila naminaw, dili sila makasabot. Mo nagiingon ni propeta Isaias. Kini nga number ay 0919 9682 852. Mao ni number nga miingon siya nga tinuod biya jud Brad nga miingon ang imong kauban nga dili tanan. Tanawa na imong text og nagkunahuna ba ka ani. Tinuod igo ra misupak sa tong natoy lahi nga text niya Brad. Sunod ani no? Tanawa ha kining sunod. Atong tan-aw ni alay naman naunsa man ni igsuuna nga moingon siya kuan naaman tay mga record ana. Paila siya nga kailara ko no. Kaila tao ka. Ana nga at may taabrat. Naayang text dia nga nagsungag sa iyang gisulti. Nga puro ra gigamit. Di tiyal na Bisaya kay di man kabalo sa grammar Bisaya. History ra. Nya kanana ang dili tuhuan ang Biblia ra. Sumutong adira. Tanawa na. Tanawa. Gikan sa 0919-9682-852. Ay Brad, ikaw man siguro ang wala maminaw. Kay klaro man kaayo nga miingon ang imong kauban diha nga dili katuhuan ang Biblia. Kay ang history ra. Niingon bagot nga dili katuhuan ang Biblia. Kadaghan namin
gamit og Biblia unya. Kanang tanawa. Tarong nga pod ninyo og deliver ang inyong pag-istorya diha. Matod pa. Unya, mao ba na nga? Mao ba na gisulti na mo dire nga ang history ray tuhuan. Kaklaro anang pwede man ka pangayo dire na mo kuan mabalik-balik nimo. Pero mo lagi na ikaw mong na igo sa giingon ni propeta Isaias, nga bisag naminaw di kasabot. Na mao na nga pertig yung klaruhan na. Tanawa ko ng Isaias 34:16, susiha og basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga makulang o mawad-an sa iyang pares. Dunay pares. Pagbuot ba ni Brad Jonard, brother? Dili. Kay pagbuot kini sa Ginoo o ang iyang espiritu mao'y magtigom kanila. Tanawa? Dunay pares. Og Biblia lang sa may pares ana. Mao na nga. Ayuha pag kuan, gamit tag teksto diri di po nimo tuan kay kadaghan namong gigamit teksto diri. Nganong inganlan man may biblical apostolate. Tungod kay ang among gipangyaw-yaw diha nagikan sa Biblia og uban pa nga mga referensya. Dili kay puro Biblia. Pero biblical apostolate ang among ngalan. Dili man kay Bible apostolate alone. Bible alone apostolate. Dili man. Kay kung imong tan-aw na sa Biblia, tan-awa ra ko nang kana na ang kuan, kaklaro ato akong gihisgutan. Kadaghan na mo nagipasabot. Pero di ka mo sabot na imo na. Total daghan mang naminaw ug daghan sa nakasabot. Ay kanang pag-ingon nimo nga dili klaro ang mga pagpasabot namo, piti man daghanan am gani na malik na Katoliko nya di na noon klaro. Kadtong mga dili sirado, gipasalamatan namo na. Kadtong mga dili sirado nga na hitong pawak anang lahi nga pagtulunan nga matod para ba ni San Juan kanang lahi nga pagtulunan 2 Juan 1:10 nga matod pa niya ang bisa gani pagpangumusta anang magsakasaka sa atong kabalayan bisan ang pagpangumusta dili gani nimo dawaton kay nakaambit kas kadautan niya dautan di na dili kay kutob sa muwali gilamdagan na ka sa Espiritu Santo kutob sa nagbasag Biblia ako gilamdagan ko pwede na kumuyaw-yaw maay man pud kay muyaw-yaw lamdag bago na sa Espiritu Santo di na lamdag kay tan-aw nimo ang lamdag ang bubo sa Espiritu Santo niadto rang anyo 33 tuig sa Ginoo unya kun imong tan-awon ang sekretary sa Reynas Kandasi nasa buhat 8 nga nagbasag kasulatan wa kasabot pero nanugo ang Espiritu Santo ni Felipe adtuan ang tawhana kay nagbasa na nga wa makasabot na kung kutob pa sa mubasa sa Biblia kay pangayoon ra man ka ng Espiritu Santo mo kalit ra man ka nagduol kutob sa Biblia kutob sa mubasa sa Biblia gilamdagan ngano man nga nanugo pa mga Espiritu Santo ni Felipe nga atuan ang tawhana kay wa nakasabot nakahibalo mang Espiritu Santo nga wa nakasabot ngano giduol lang dayto niya giingnan nga hoy diara niarang pagsabot wa ka kasabot imong gibasa niara Espiritu Santo ko ulamdag ditso pero nganong nanugo man ni Felipe tungod kay duna nay gibubuan sa Espiritu Santo ug apil ni ana si San Felipe mao na nga siya mo'y gisugo kay para mo pangsyon mulihok si San Felipe sa gimbuhaton nga gisangon kaniya sa Dios kay kanang pagbubo sa Espiritu Santo mao kanay paghatag sa misyon na ilang buhaton ang gikinahanglan dili kay ang Espiritu Santo mo'y paduulo nimo dito sige kanang mao ni buot pasabot wala so mo na nga og tan-awon basahon nimo ng pinadayag paminawa pamatia ang gisulti sa Espiritu Santo diha sa simbahan dili kay kutob sa mubasa gilamdagan na pud ko dili na mao so peteng daghana karon gamit og Biblia gatuos lang gilamdagan miabot nag 43,000 pangutana usa ba ka ana sa naapil anang kanang may claim nga gilamdagan sa Espiritu Santo pero ang tinuod nagkadaiya ang inyong pagpanudlo. Dumuna nga maayong buhaton ninyo
dili man ta kontra, samtang wa pa mo mahinayak, balikin ninyo kanang inyong mga pagsangyaw, makatabang kay na kung adto mo pasakop sa simbahan nga iya ni Kristo. Musa mao na ang atong kabilin la nga kung mahimo ayaw siradin inyuhang kuan, inyuhang hunahuna. Balik mo sa simbahan gitukod sa tong Ginoo aron mahimong valido ang inyong mga pagtudlo. Ay sayang, maay kay mo manabi, tuwa mo sa pikas. Nag-multiply mo og sayop. Kaya ang inyong gisunod, sayop man nga pagtulunan. Na nga, kung naa mo sa insakto nga pagtulunan, kadtong gitudlo ni Kristo ngadto sa mga apostoles, kay ang iyahang gitukod nga simbahan teaching churchman, Mateo 28:20 nga tudlo is lastanan sa pagtuman sa akong gitudlo kaninyo. Muna nga mumultiply ang kamatuoran. Muna nga ayaw mo pagsunod niya nang dili insakto. Bisan si San Pablo mingon, bisag kami o mga anghel gikan sa langit nagwalig lahi ipatunglo siya. Samot nagpaanghel-anghel lang. Magwalig lahi. Muna nga naa sa dayon ng paghukom, Mateo 7:23, gipapahawa ning mga nagsangyaw ginamit ang ngalan sa Ginoo kay wa mailhi sa Ginoo. Ngano wa man mailhi? Wa magpasakop sa iyang simbahan. Kay ang iyang simbahan mao gipapadayon niya pagwali. Wa man mo yung Ginoo nga sa muhang mulakaw nako pasagdahil lang na inyong pataka lagsangyaw. Pasagdahil lang ninyo nang nagsangyaw diha basta kutob sa mabasa sa Biblia nagsangyaw na para nako. Wa man mo yung Ginoo na. Yung Ginoo San Juan 16:16, doon na pa ko'y mga karniro wala may sakop sa akong turil. Kinahanglang mamati isla sa akong tingog. Dadon ko sa dinhi aron dunay usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Wa mo ingon ang Ginoo nga doon pa ko'y mga karniro sa gawas. Padayon lang mo diha, luwason talagi mo. Wa gyud mo ingon ang Ginoo. Busa maayo gyud nga mo pabilin o mobalik mo simbahan nagigikanan ninyo. Kasagaran nyo mingon mo gikan ramis Katoliko ug matod pa ni San Juan kadtong namulag mga antikristo namulag sa tinuod nga simbahan. Brother? So mao lagi nang naa nga gikan karong mga tuiga kung atong i-research doon na 43,000 kapin ka nagka lalaing sikta diha sa Kristiyanidad. Unya kung ato ning lantawon, Biblia ra man gyud ni ilahang gibasihan. Where in fact Bible alone theory man ni sila. Pero wa man lagi magkahiusa. Nga kabubuton ba ni Ginoo nga magkabahin-bahin kita ngadto sa nagalaing sikta? Nga okay lang ba nga muwali ta og Kristo? Muwali ta og Hesus? Kunya naata sa nagalaing sikta nagkatibulaag sa bisan unsa na lang nga mga grupo. Kabubuton ba ni Ginoo? Ay atong Ginoong Kristo nigingon sa San Mateo 12:30 nga ang dili dapig kanako batok kayud kanako ug ang dili mo tabang kanako sa pagtigom nagpatibulaag. Naun sa may nahitabo kanato karon nga nagpatuo nagpaila nga mga Kristiyano mituo kunohay ni Ginoong Kristo misangyaw ni Ginoong Hesus pero nagkatibulaag ngadto sa nagkalaing tapok-tapok o sikta wherein fact doon na 43,000 kapin ka nagkalaing sikta. Kung ato ning i-trace puros ni sila nakig-away sa Iglesia Katolika. Ilang paghimuon ang ilang mga nilagubong mga pagbati aron luaron ang Iglesia Katolika nga dili gyud maluad. Kaya nga itong Ginoo na naad sa iyang pagtukod sa Mateo 16:18 nga bisan pa ang kanghaan sa kamatayon dili makabuntog nining simbahan ngayang gitukod. Unya kini gitawag og teaching ministry nga gisangon gipiyal ni Ginoong Kristo ngadto sa mga apostoles mo niya ang walay bugto nga kutay. Kaya nga itong Ginoo na San Juan 20:21 nga maingon nga ako gipadala, ako sa pagpadala kaninyo. Unya, ang dili pagyud mamati, muna na nga naa San Lucas 10:16, unya maingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Nga take note nga ang atong Ginoo sa iyang pagtukod iyan ang gisulti. Nga ang dili dapig kaniya San Mateo 12:30 ang dili dapig kaniya batok yed kaniya ug ang dili
mutabang sa pagtigom nagpatibulaag. Naon sa may nahitabo karon sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo si San Mateo miingon, as si San Pablo sa iyahang sulat ngadto ni San Timoteo sa 1 Timoteo 4:1. Ang Espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo sa umabot nga panahon, mo ilang sundon ang mga bakakong espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Natiknot kanus sa man istorya, kanus sa man gisulat ni San Pablo. Gisulat niya wala pa ang tuig sa gatos. Unya unsa may nahitabo sa Kristyanidad? Ug unsa may kumusta man sa dihang miabot ang tuig 1500. Uya kaning pag-ingon ni Ginoong Kristo nga dili dapig kanako batok gid kanako ug ang dili mutabag kanako sa pagtigom nagpatibulaag. Wala hinungdan nga nagkatibulaag na ta. Nagkakuyaig ngadto sa nagkalaing mga sikta. Naay mga magtutukod nga way mga katungdanan, way katungod sa pagtukod. Kay ang dunay katungod aron motukod og simbahan, aron motukod og kapunungan nga iya sa Dios mo lamang si Ginoong Kristo. Pero kung mong i-trace ang mga nagkalaing sikta, labi pag-arita sa history nga dili gusto ning atong ubang mga kaiso naghistorya labi pa ni atong texter kay mabulyaso man o kanus ala na ning tungha dinis kalibutan kanus ala na natukod sa ilang mga founder. So muna na nga ang atong Ginoo ming pasidaan sa kanunay. Naa sa Mateo 24:4 nga pagbantay kamo gayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay matud pang San Pablo naa sa 2 Corinto 11:14 ngadtos 15 nga Satan shall disguise himself as if an angel of light. So his servants shall also disguise themselves as if they were teacher of righteousness. Muna magbantay ta. Kaya naa sa 1 Juan 2:19 nga kining mga tawhana gikan na usab kanato pero namulag sila aron maila nga dili ato kauban. Kay kung ato pa silang kauban magpabilin unta. Kay kung tinuod pang ato silang mga kauban magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila nga sila dili gayud kauban nato. Nya tiknot kanus am gisulat naa sa mga tuig wa pa ang tuig sa gatos. Nya kanus am nang hitabo ning mga namiya. Ug ato ni silang pangutano kung sa may inyong mga pundok kaniadto samtang nimbiya mo sa Iglesia Katolika ang ilang mga pundok Katoliko. Daghan kayo ko og mga namit gani ang uban mo bisita des balay ug akong pangutan-on unsa man di ay tinuan nimo kaniadto Iglesia Katoliko biya ko. So mo ning niya ang giingon sa 1 Juan 2:19 nga kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa namulag sila kanato kun ato pa silang mga kauban magpabilin unta kanato apan namiya sila aron maila nga sila dili gayud kauban nato. Natiknot nga ang Iglesia Katolika diha na nagsugod na nag-exist na gikan pa sa anyo 33 nga walay bugto ang kutay sa mga pangulo ug mga membro. Gikan ni San Pedro ang unang Santo Papa hangtod ni Pope Francis I ang ika-266 ka Santo Papa sa Iglesia Katolika nga walay bugto ang kutay sa mga kapanguluhan gikan sa pagsangon ni Ginoong Kristo ngadto ni San Pedro. Og namatay si San Pedro gipulihan ni San Linos. Og namatay si San Linos gipulihan ni San Anacletos. Og namatay si San Anacletos hangtod nga nagbansiwag ang 266 ka Santo Papa gikan ni San Pedro hangtod karon ni Pope Francis I ang way bugto nga kutay sa mga pangulo sa Iglesia Katolika. Pananglitan mangutahan nata kinsa may pangulo sa Iglesia Katolika sa tuig sa gatos? Na ang ikaunom nga Santo Papa, si Saint Alexander I, nga nangulo sa iyang pagkaamahan sa pagtuo niadtong tuig 105 ngadto sa 115 AD. Ug aritas tuig 200, kinsa may pangulo sa Iglesia Katolika sa tuig 200? Naa ang ika-15 nga Santo Papa, si Saint Severenus, nga nahimong pangulo nagmando sa mga tuig 199 ngadto sa 217. Nya arita mo tanas tuig 300 kinsa may pangulo sa Iglesia Katolika. Naa ang nagbansiwag nga ika-29 ka Santo Papa, si Saint Marcellinus, nga nahimong Santo Papa sa mga tuig 296 ngadto sa tuig 304. Naan mangutahan nata sa tuig 500 kinsa may pangulo sa Iglesia Katolika. Naa ang ika-51 ka Santo Papa, si Saint Simasios, nga nahimong Papa sa mga tuig 498 AD ngadto sa tuig 514 Anno Domini.
O garitas tuig sa kalibo, kinsa may pangulo sa Iglesia Katolika sa tuig sa kalibo. Naa si ang ikasinto 39 ka sa Santo Papa si Sylvester II nga nagmando niadtong tuig 999 AD ngadto sa 1003 Anno Domini. Yag pangutana ka karong tuiga kinsa may Santo Papa? Naa si Pope Francis I ang ika-266 ka Santo Papa gikan ni San Pedro na ang way bugto nga kutay sa mga pangulo sa Iglesia Katolika mo niya pruiba nga dili lang kay nangangkon ta sama ng uban nangangkog yuta pero way titulo. Ay Iglesia Katolika nagbansiwag ang mga pangulo nga walay bugto ang kutay. Nga mo niya ang simbahan nga nag-exist na panahon pa sa mga apostoles gikan ni San Pedro nga gipialan ni Ginoong Kristo ug hangtod karon mga tuiga nagbansiwag ang walay bugto nga kutay sa mga kapanguluhan, mga pangulo sa Iglesia Katolika. So na ang atong mga kaigsunan mangahas nga dili si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika kinahanglan tubagon ang pangutana. Kung dili si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika, hinsang tawhana nga dili si Kristo. O gani kani atong texter nga last 3 digits 301 ato maning ipangutana, pila na kasimana o bulan milabay wa gyud gitugan nga mo nay founder ninyo sa mga Katoliko, mo nang bot-bot ng inyong gipasiatab nga si Kristo mo'y founder. So muna na hagit kini sa mga dili mo tuo nga si Kristo dili founder sa Iglesia Katolika, na og dili si Kristo kinsang tawhana ang nagtukod sa Iglesia Katolika. Asang dapita tukura unsan tuiga natukod ug unsang libro ha mabasa kanang libro nga way gilabanan kun standard references. Una na ang barahan sa kamaturan dili lang kay kining among iglesia mo'y tinuod kay ang pangalan mabasa sa Biblia. Daghang mga iglesia nga mabasa sa Biblia pero kung imong i-trace nangutlo lang sa Biblia arong ipangalan. Mo na labing klaro ang kamaturan sakit man pero mo na ang kamaturan maliso pay bukos kawayan. Kaya sa 2 Timoteo 3:15 mo ni ang iglesia mo'y haligi og sukuranan sa kamaturan. Muna na nga dili kay Biblia lang. Kay iglesia mismo. O niya, kini atong texter nga matud pa niya unsa ra nang tuiga gisulat ang history, wa siguro siya mahibaw nga ang Biblia kini ni ang kang San Mateo for example. Nga gisulat ni San Mateo og sugod diri na sa mga tuig 39 Anno Domini. Samtang nagwali sila bugtong ang oral spoken ug unsay nadungog nilang binabagikan ni Ginoong Kristo mo'y ilang gipaambit. Wa pay libro nga San Mateo, wa pay libro nga San Lucas, San Marcos o kining 27 ka libro sa New Testament dato nga Biblia, wa pa nang naa. Pero in fact ang mga apostoles nagsangyaw dala ang pagtulunan nga gikan gyud nga nadungog nila gikan sa baba ni Ginoong Kristo. Why Biblia nga gikutlo-kutlo sama sa New Testament. Sa Old Testament mo gamit sila sa Septuagint version. Nga diin gideklarar usab sa simbahan as official version of the Old Testament. So manang naa nga ang tinuod nga magtutudlo dunay way bugto ang kutay sa teaching ministry. Gikan ni Ginoong Kristo ngadto sa mga apostoles yang gipialan ug ang mga apostoles dunay mga tinudloan ug ang mga tinudloan sa mga apostoles nanudlo usab dunay way bugto ang kutay sa teaching ministry. Nangamatay ang mga apostoles dunay mga tinun-an mao say ning nanudlo na usab unya kadto mga tinudloan mao say nanudlo way bugto ang kutay from generation to generation ang teaching ministry nga gipial una sa mga apostoles hangtod karong mga tuiga naa kana sa Iglesia Katolika makaplagan dili sama ning uban nga tinukod lag tawo kuha lag tekstos Biblia mo ipangahan sa ilang sikta aron iparehistro sab sa Securities Exchange Commission. So manang naa nga kinahanglan nga musandig man kakitas kamaturan nan kinahanglan nga atong sandigan gaksa ang kamaturan dili ang garbo nga bisan hibaw-an na nga kinini ang punduka tinukod la og tawo pero tungod kay membro man so mao na nga pabili na lang. So wala na kita igong panahon nga aron ato ning dalikyatog tubag di ay naha nga pangutana gikan sa 777 nga matud pa unsa kuning ning Birhen del Pilar nga gisaulog sa Zamboanga City o sa Tanggob City. Ang Birhen del Pilar, si Birhen Maria kana nga dito mipakita sa pilar. Kanang pilar usa na ka lugar. O Pilar Spain. So mananaa nga doon na siya imahe sa Birhen sa pilar. Unya mo nang naa nga nagpakita si Birhen Maria dito, mo na naa nga gihatagan usab o kanang naang inunta panglantaw, gitagaan og dako kayo nga inunta pagtuboy sa Iglesia Katolika nga nagpakita si Birhen Maria dito. Ato nang explain sa sunod
Sabado kay nataligaman ta sa oras. So wala na kita ikong panahon nga alang sa panapos atong ihatag usab ni Brad Junard unya pabalik ni Brad Toto atong angkor. So, naabot na gyud ang panahon, no? Ang takna nga diin kinahanglan manamilit na kami, mga pinangga na muntik paminaw. Salamat kayo sa inyong mga messages, mga kadasig, mga mensahe nga hatag nimo kalikpon sa pagpadayon sa pagsangyaw pagpipinsa. Pahatag og lamdag katinawan kabahin sa pagtulon-an sa simbahang Katoliko. Daghan po kayong salamat sa mga nangutana kay pinaagi niya na kana man nagpasabot nga duna moy kadasig pod, no, nga makabalo sa kamaturan. So ako ikaingon nga maayong buntag o dalaygo ng Dios. Akong panapos nga mensahe sa atong kaigsuonan nga ayaw nyo sirad inyong kaugalingon, pagkuan mo, pagbaton mo kamo og kasing-kasing abli kay para nga mo sulod usab ang kamatuoran. Kanya dili lang kay Biblia lang ang basahon tungod kay dugay namong gibalik-balik nga ang Biblia dili kay detalyado. Ug ang Biblia kinahanglan nga dunay pares matud pa sa basahon ni propeta Isaias kapitulo 34 bersikulo 16. Usa kay duna may pares kinahanglan atong gamiton ang pares kay pagbuot kini sa Ginoo. Usa tong ibalik kang Brad alang sa panapos unya ihatag lang pod ang katapusan pag-ampo, brother. So wala naman kita igong panahon nga alang sa atong texter 301. Salamat kayo sa imuha mga participation sa pag-text. Pero manghinaot lang ko nga imo untang hukason imong garbo kay ang kasaysayan nagtugan sa tinuod labaw tanan ang Biblia. So ato nang parison kay aron nga ang atong pagkahibaw malangkuban. So atong buhaton atong katapusan nga pagampo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo nining kay gayunan nga imong gihatag kanamo labi pas mayong panahon. Ug man salamat kayo sa mga kaigsunan nga kanunay usab nagsuportar kanamo aron nga kining imong among tulumanon nga among gihalad nga kanimo mapadayon. Salamat kayo sa among mga sponsors. Nautunta nga ang mga walay buhong nga panalangin imong ihatag ngadto kanila isip balo sa ilang pagpangalagad pinaagi sa simple nga pamaagi. Amo sang gituboy nga kanimo Ginoo nga among mga kaigsunan labi pa kadtong mga nagdaduha sa among pagtuo nga unta kining among kaalam nga imong gipiyal nga ni kanamo nga among gipaambit ilaw sab kining maambitan ilaw sab kining mapalapnag aron nga sama sa usa ka liso nga di motubo kini og mamong nga pagdaghan nga mga kahibalo labi pa diha sa pagtulon-an sa Iglesia Katolika. Samo sa pagpamaulay Ginoo among ituboy kanimo nga palayo kami sa mga disgrasya ug kadaot ug sa tanang mga dautan, mga espiritong dautan nga naninguha kanamo nga modaot sa among kalag ug lawas. Among itugyan nga kanimo pidagi sa imong mga anghel sa kalangitan nga mo'y magagiya kanamo, magaagak kanamo sa matag panahon ug bisan asang takna ug dapit nga kami magalakaw. Intanan among gisalig kanimo sa wayhunong ug uban sa among pagdayeg nga kanimo. Daykon kag himayaon uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Ilabi pa ni Birhen Maria ang inahan sa Santa Iglesia, ang among inahan. Uban kanila, amo ikaw ang gidayeg gihimaya. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan na lang sa among langdong Mayor Honorable Lorna Espina, sa among Vice Mayor Honorable Camila Diaz, o sa tanang mga sangguniang bayan members, pinanguluhan sa among Station Manager, Sir Jaime Doliantes, sa ngalan sa among Padre Cura, Reverend Father Ramon Ituhilot, o kang Reverend Father Fred Kailan, sa ngalan sa amuang Biblical Apostolate Chairperson Ma'am Remy Archaga, sa mga listener, mga texters, sa ngalan sa Pikas Lawak, si Ernie Cañete, sa ngalan sa among kauban wala dinhi si Brad John Lumayag, sa ngalan sa ni Brad Jonard Calbonero, Brad Sanchez, kining inyong igsuon Brad Toto Kabiging moingon hangtod sunod higayon samang takna og istasyon. Mayong buntag mahayag. Mga kaigsunan, kadto ang tulumanon sa Biblical Apostolate sa San Miguel Paris Mahayag, Kulukapido, hangtod sunod takna og istasyon.